चुनाव के बाद बैरकपुर में भाजपा और टीएमसी नेता के घर के सामने बमबाजी की घटना सीसीटीवी में कैद। कोलकाता और आसपास के इलाकों में कल संपन्न हुए चुनाव के बाद बैरकपुर में 2 जगह बमबाजी की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार पहली घटना बैरकपुर लोकसभा के भाटपाड़ा के 9 नंबर इलाके में रहने वाले अर्जुन सिंह के पोलिंग एजेंट प्रियांशु पांडे के घर के सामने रात में बमबारी हुई। वहीं दूसरी घटना बैरकपुर के नेहट्टी इलाके से सामने आई है। नेहट्टी से 7 नंबर वार्ड स्थित टीएमसी कार्यालय के सामने रात को बमबारी की गई है। दोनों ही घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बमबारी होते हुए साफ देखा जा सकता है। घटना को लेकर इलाके में तनाव का माहौल है। दलीय कार्यालय सामने বোমাবাজি सप्तम दफा ভোট শেষ না হতে কি বলবেন? সপ্তম দফা আর কি ভোট শেষ না হতে হতে ওরা আবার দেখাচ্ছে 2019টাকে সবাইকে মনে করিয়ে সবাইকে ঘরে ঢোকাতে চাইছে, কিন্তু আমরা ঘরে ঢোকার লোক না। আমরা ময়দানে নেবেই পার্থভূমিকের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গুন্ডা দমনই করব আমরা। কিন্তু বোমাবাজির ঘটনা যেখানে পার্থভূমিক আপনাদের নেতা এবং ব্যারাকপুরের যে প্রার্থী তিনি গুন্ডারাজ দমন করে দমন তো অরিজিনাল হয়েছে। এর তো 2019-এ আপনাকে দেখেছেন দিনের আলোতে ওরা করেছিল, এখন রাতের অন্ধকারে করছে কিসের জন্য? গুন্ডারাজ দমন হয়েছে বলেই রাতের অন্ধকারে এসে চুরি করে এসব কাজ করছে। তা আমরাও ময়দানে আজ থেকে রয়েছি, আমরা 2 মাস ধরে রয়েছি, আজকেও আছি। আমরা এটা আমরাও দেখবো কে কত মায়ের দুধ খেয়েছে, আমরাও দেখবো। পুলিশ প্রশাসন সঙ্গে সঙ্গে এসছে, পুলিশ প্রশাসন দেখেছে। পুলিশ প্রশাসনকে আমরা সিসিটিভির ফুটেজ যা দেওয়ার দিয়েছি। আমরা পুলিশ প্রশাসন এখনো পর্যন্ত আছে, পুলিশের কাজ করছে, আমরা আমাদের কাজ করব।